Hello and welcome to maybe the third class on covalent bonding or second class covalent bonding. I think the third class. I think in the first class we started from the middle of a class and we introduced the three types. Maybe the last part of the class, three types of covalent bonding: pure, that is non-polar, then polar. Those are sharing on mutual sharing basis, mutual contribution, mutual sharing, maybe equal or unequal, but on sharing basis. But in dative bond, which of course sharing, but contribution is one-sided. A lone pair is engaged in bonding. In such case, we have to assign the formal charges. So what was the first one? What was the first one? Yeah, Huh? H2SO3. H2SO3. Yes, sir. So, does your structure have any lone pair on central sulfur? Yes, sir, one lone pair. Tamara, Visma? I guess at one round here. Yes, let me quickly do and you check. Sulfur, oxygen, oxygen, oxygen. Then hydrogen has to be placed indirectly away from the central atom. Then, as I have told you, that from Delhi to Dolatabad, single bond, because hydrogen cannot be bonded with any double bond. Oxygen cannot be bonded with a double bond when it is bonding with another atom like hydrogen. It cannot because it doesn't have three unpaired electrons or by any dative bond. If that is the case, what will happen to the other unpaired electron? I told you that all molecules are diamagnetic, 99.99%. So that is why I told you that from Delhi to Dauladabad, all single bonds. Then sulfur is left with, since they belong to 2,2 family, we will use 1,4 combination. So double bond, and still one lone pair is lying idle, and this is okay. Next. Yeah, Hiji. I guess Next, Again, कौन sir, थिला? Next. HNO2. HNO2. नाइट्रोजेन ऑक्सीजन ऑक्सीजन हाइड्रोजेन जो पटे तुम लिखिले चलिबो नाइट्रोजेन डी ऑर्बिटल नाही तेणु ए ऑक्सीजन संगे डबल बॉन्ड निश्चित भाव में हबो हाइड्रोजेन पटिया केबे भी डेटिव बॉन्ड की डबल बॉन्ड हेई परिबोनी सिंगल बॉन्ड द ओनली चॉइस तो नाइट्रोजन इज लेफ्ट विथ इज 1,3 कॉम्बिनेशन इज वन लोन पेयर इज लेफ्ट आउट सो दिस इज HNO2 ठीक अछि लोन पेयर अछि ना नहीं Again, sir, Yes, नेक्स्ट sir. HClO3. HClO3. HClO 3. 3 chloric acid chlorine OOO then any one hydrogen on any side so this is a must chlorine will use supposing 1,5 combination so you can have two double bonds so better avoid formal charge putting the you can use 3-1 combination. Only one required for the oxygen side and the hydrogen side. And the other three out of three, two can be used for dative bond. So plus two, chlorine will carry plus two, and each oxygen in that dative bond will carry minus one. So it looks very, they're unstable contributors. I mean, they do not contribute much, as we shall study. But they do contribute. I don't say they do not. And still one lone pair will be there because it will be using 1,5 combination. Achi, Again, sir, Pisma, Achi. I guess sir. तब डबल I बॉन्ड guess वाला sir. करछो ना +2 -1 करछो विस्मा Sir, double bond. कहवाक भूल जाइली ना कही
ତମେ ଗୋଟିଏ କରିବ ଯଦି ଅଧିକା କରିଛ ସୋ ଫାର ସୋ ଗୁଡ୍ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବଟ୍ ଯଦି ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ ନହେଲା ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ମାନଙ୍କରେ ଦୁଇଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଚିତା କାଟିବେ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ବି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କରେକ୍ଟ ଲୁଇସ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦେନ୍ ଆଉ କ'ଣ ଦେଇଥିଲି Sir, HiO4. HiO4 per iodic acid. So IOOOO, then any one hydrogen. So this will be single bond. Halogen, now we'll be using, 0,7 combination. We shall be putting off the hero marker structure, not making 3 plus. So 0,7 combination. So all the 7 electrons are used, one in the hydrogen direction and two each on each peripheral oxygen direction. So there will be no. ଆଉ କ'ଣ ତାପରେ IF5. ଆଁ? IF5. Yes, I is the central atom and 5 fluorine atoms will be there. So it will be 1,5 combination. Fluorine cannot be bonded with any double bond or any dative bond. It's not possible at all. So 1,5 combination, one lone pair will be still existing. Next, and each fluorine will have 3 chitta. So you have to draw. Then CLF3. Sir, CLF3. chlorine, F. Chlorine will use, say, 2-3 combination. So 2 lone pairs will be there and 3 single bonds. Fluorine cannot join with any double bond as I have already discussed. So you have to make sure that which combination you are using. You look to the table and after referring to the table multiple times, you will remember automatically that halogen, yes, it is originally in the ground state 3-1. Now we need 3 unpaired electrons. So it has to make one lone pair available for bonding, make it unpair, make one of them excited to the d orbital because chlorine has a d orbital because belonging to the third period. And then ସବୁ ଫ୍ଲୋରିନରେ 3ଟା ଲେଖା ଚିତା କଟା ହବ ତାପରେ Sir, SiCl4. SI ହଁ ଏଇଟା Yes. ତ କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା କିଛି ନାହିଁ because silicon belongs to group 4 ସେ 0,4 combination ତାର ହବ excited stateରେ ଯେମିତି କାର୍ବନ ଭଳିଆ କରିବ 0,4 combinationରେ so ଏଇଟା and each ଆଉ ସିଲିକନର କିଛି ଲୋନ୍ ପେୟାର ରହିବନି ହଁ ତାପରେ XEF2. ଆଁ Xenon F2. XEF2. XCF2 xenon will use 3-2 combination. Yes or no? It was Yes, sir. 4-0. So it needs 2 unpaired electrons. So it will be using 3-2 combination. So the 2 unpaired electrons and there will be still 3 left. Hey ji, Isma? Yes, sir. Yes, sir. Tapare? Sir, Xenon O3. Xenon? O3. Xenon trioxide. It is the? I guess, sir. So xenon needs 6 unpaired electrons for 3 double bonds. So it will be using 1-6 combination. So that out of the 6 electrons, 2 will be used for double bonds on each direction and 1 lone pair will be still sitting on xenon and 2 lone pairs on each oxygen. Hey ji. Again, sir. Again, And sir. then Xenon XEF4. F6. XeO4. Sir, F4. Huh? Sir, XEF4. Fe ଗୋଟେ କ'ଣ ମ Sir, Sir, Xenon F4. XEF4. Xe ହଁ xenon tetrafluoride. So xenon will be using 2-4 combination. So 2 lone pairs will be still there and there will be 4 covalent bonds, right? Again, sir. ଚାରିଟାରୁ 2ଟା lone Again, sir. pair କୁ ସେ second excited state କୁ ଯିବ
so that it will make available kichi to unpaired electron kichi nathila. Now it will have 4 unpaired electrons to have normal covalent bonds. Then You eh, said Xenon F6. F6 same 1 2 3 4 5 6. So it will have 1 6 combination to have 6 covalent bonds, and still one lone pair will be lying on xenon. Next, Xenon of F4. OF4. Yes, sir. So xenon with 4 of fluorine and 1 oxygen. So there it will be need 4 to 6. Same 1 6 combination. So oxygen will have a double bond. Or if you want DT bond plus minus, it is okay, no problem. But why not a double bond? So still one lone pair will be lying on xenon because it will be using 1 6 combination. Need 6 unpaired electrons. 2 for the double bond and 1 1 each for the single bonds. তারপরে Reti. এতিকি. Okay. Now I shall tell you some uh, uh, exceptional cases. Oh, we have not done. Can you do this for me now? Carbonic acid. This is the simplest one. We have forgotten that. Sorry. କଣ ହେଲା କହିଲ ମତେ କୁହ ବିସ୍ମୟ? Sir, ଆଜ୍ଞା sir. Sir, ଗୋଟେ ଲାଇନ ହଉଛି HOCOH, ଆଉ C ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପରେ O, ତାପରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ O ସହିତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ। Yes, yes. କାରଣ ତମେ ଏଠି କହିଲେ ସେକ୍ସଟେଟ୍, ଯଦି ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲଟା ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଏଠି ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ କାହିଁ କରିବ? Why not excited state रे चारटा carbon always bonds in the excited state. So चारटा तो unpaired electron ଅଛି. Why to form a dative bond in the ground state? No. Double bond is more stable and more, I mean, it produces a lot of energy. Double bond is stronger than single bond. So এটা କରିଛ ମିଷ୍ଟର ସ୍ୱୟଂ? ଏ ଆଇଛି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଆଚ୍ଛା, କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି where hydrogen is directly bonded to central atom. ସେଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଉଛି H3PO3. ଜଣା ପଡ଼ିବ ଦେଖିଲେ as if it is a tribasic acid, triprotic acid, but actually it is a diprotic acid. ଦିଟା ପ୍ରୋଟନ ଯାଇପାରିବ, ଦିଟା ସଲ୍ଟ ଦେଇପାରିବ, NaH2PO3 ଗୋଟେ, Na2HPO3 ଗୋଟେ, ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ କଦାଚିତ ତମେ ନେଇପାରିବନି। ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ Na3PO3 ଅଛି ସେଟା ଭୁଲ, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ପସିବଲ ଆଟ୍ ଅଲ୍। କାହିଁକି ନା ଏଇଠି ଗୋଟେ ଏକ୍ସେପସନାଲ କେସ୍ରେ ଓ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ବଣ୍ଡେଡ, ବାକି ହେଲା ପରେ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଇନଡିରେକ୍ଟଲି, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟଲି ଲାଗିଛି ସେଇଟାର ପୋଲାରିଟି ନାହିଁ। Phosphorus and hydrogen, they are not much different in their electronegativities, so that will not dissociate it in water. So as usual, this Delhi to Dauladabad, phosphorus will be using 0,5 combination, so you can very well give a double bond here. So this is 1H directly bonded. It was later found, when it was confirmed by experiment,
that phosphorus acid, this is called phosphorus acid or orthophosphorus acid, is giving only two types of salts, not three types of salts like phosphoric acid. So then it was thought that definitely one hydrogen is not connected with oxygen. You know, uh, it's very difficult uh, to explain why this happens in a very casual manner. So we will leave the discussion on the reason at this moment. Another one is S3PO2. This is called hypophosphorus acid. And the corresponding, and this is a monobasic acid. Let me tell you, this is a dibasic acid, diprotic. Proton लिख दिली, diprotic acid. And S3PO2 is a monoprotic acid or a mono. So two hydrogen atoms directly attached. So you can draw OO, or else there are two oxygen. Let us draw it in a symmetrical manner, OO. And two hydrogen atoms are directly bonded, and one is with oxygen. So when there is when there is hydrogen side, there will be single bond. Then we can use 0,5 combination to put a double bond here. So it will produce only one type of salt, sodium hypophosphite. Fight. Sodium लिखिले. So S2PO2 minus एतिकी करि परिबो आउ अधिका हाइड्रोजन हुंकेई परिबोनी. They are almost non-polar and they do not dissociate. So these are the exceptional cases that you find. ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା, compounds having breached oxygen, molecules having breached oxygen. The odd number of oxygen thibo, usually it has a breached oxygen. Kind of molecule गुड़ाक सब diamagnetic. For example, N2O5. Oxygen संख्या odd अछि. Oxygen संख्या odd अछि माने गोटे ब्रिज ऑक्सीजन रहिबो नॉन पैरामैग्नेटिक हे जिवो. सो दीटा नाइट्रोजन भितर गोटे ब्रिज ऑक्सीजन निश्चय रहिबो. बाकी जो चारटा रहिला आ भागरे पड़ला दीटा ता भागरे पड़ला दीटा. देन प्लानिंग मु कहितली बॉन्ड करिवो आफ्टर प्लेसिंग द एटम्स प्रॉपर्ली. तापर प्लानिंग करिवो कहार केतेटा अछि. फटकिन हे जिवो कारण मझी ऑक्सीजन टा केबे डेटिव बॉन्ड रे जॉइन करिवोनी. सिंगल बॉन्ड डेटिव बॉन्ड जॉइन कले आउ जगह नहीं तार. आउ गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन जीवो गोटे अनपेड इलेक्ट्रॉन से पड़े से गला. बाकी each nitrogen will use, supposing तार गोटे combination, supposing कौन there is only combination 1 3. So one of them has to be a double bond, sorry, dative bond with plus minus. Definitely the other one will be a double bond. To look it more, to look the structure more symmetrical, you make the upper one or the side one as dative bonds and the other one as double bonds. So nitrogen has used 1 3 combination, and wherever there is a dative bond there will be 3 lone pairs. The negative charge is due to the extra electron that is it is enjoying due to donation. So 2 electrons are there in one of the orbitals of oxygen. Both the unpaired electrons have been forcefully occupying one orbital, and the other orbital is empty to form a dative bond with nitrogen's lone pair.
So nitrogen will not have any lone pair, and each other normal oxygen will have two lone pairs. Similarly, you can yourself do say P2O7. Sorry, H4P2O7. It is what we call diphosphoric acid or pyrophosphoric acid. We will be studying the so many types of oxoacids of phosphorus, oxoacids of sulfur. One of them is this, pyrophosphoric acid or diphosphoric acid, H4P2O7. Here you also have a bridging, an odd number of uh, ହେଇଗଲା ବିସ୍ମୟ କାହିଁ ହେଇନି? ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଫସ୍ଫରସ୍ ବ୍ରିଜ୍ ଅକ୍ସିଜେନଟାକୁ ମଝିରେ ରଖିଦେବ, ବାକି ଯେଉଁ ଛଅଟା ରହିଲା ତିନିଟା ଏପଟେ ସାଇଡ୍ରେ ଏପଟେ ତିନିଟା ସାଇଡ୍ରେ, ତାପରେ ଚାରିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନରୁ ଯେକୌଣସି ଏଠି ଦୁଇଟା ସେଠି ଦୁଇଟା ସିମେଟ୍ରିକାଲ ପୁରା ଯୋଉଠି ଲେଖିବ। ଦେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ। Phosphorus can use 0,5 combination. So each phosphorus has already used, and এইটা ବି କରିନି, ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୌଲତାବାଦ hydrogen protein ସବୁ single bond. So phosphorus has used 3 unpaired electrons. The other 2 unpaired electrons from 0,5 combination, it will be double bond. Or you can think of a dative bond, which is another structure. Then you chitify in all the oxygen with 2 lone pairs. Hichi. Yes, sir. Yes, sir. Similarly, you can have H2O3. This is H2O7. This is also disulfuric acid or pyrosulfuric acid. Seta H4 ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଠି H2. Same. Yes, sir. ଗଲା ଏଇ କେତେଗୁଡ଼ାକ ତମେ ବ୍ରିଜିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବ, ମାନେ ଅଡ୍ଟା। ଧର ମୁଁ ନର୍ମାଲକୁ ପଳେଇ ଆସିଲି, N2O4 କଲ, ଏଥିରେ କୌଣସି ବ୍ରିଜିଂ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇବନି କାରଣ ଇଭେନ୍ ନମ୍ବର ଅଫ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆଟମ୍ ଅଛି। So unless otherwise you know it is a paramagnetic species, you have your method, prefixed method to generate. Here you can't have two double bonds. Nitrogen is 1,3 always. So one of them has to be a dative bond. Yes or no? There are 2 nitrogen and each nitrogen will have 2 oxygen. So in between nitrogen, there cannot be a double bond. There can be, but here you have to satisfy one of the oxygen with a double bond. So there is no choice left than connecting the 2 nitrogens with a single bond. Then ଆଉ କ'ଣ ଚଏସ୍ ଅଛି? ଆଉ ତ କିଛି ଚଏସ୍ ନାହିଁ। 0,5 କମ୍ବିନେସନ୍ ହେଇପାରିବନି 1,3, ତାହେଲେ କ'ଣ ହବ? ଆରେ କ'ଣ ହବ କହୁନ, କ'ଣ ପାଇଁ? ବିସ୍ମୟ କ'ଣ ହବ? ସ୍ୱୟଂ କହିଦବ, ମନକୁ ମନ କହୁନ। Sir, ଆଉ ଗୋଟେ dative bond ହବ। କ'ଣ ଗୋଟିଏ ନା ଦିଟା? ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍, ଏପଟେ ଗୋଟେ ସେପଟେ ଗୋଟେ। ଆଉ ଏତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ତମକୁ? ମୁଁ ଏତେ ସ୍ପିଡରେ ଚଲାଉଛି, ମାନେ ଭାବୁଛି ତମେ ଫଟାଫଟ ନେଉଛ ବୋଲି, ମୁଁ ସ୍ଲୋ ଡାଉନ୍ ନହେଲେ ହେଇଯିବି। ନାଇଟ୍ରୋଜେନର 3ଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍, ଗୋଟେ ବ୍ରିଜିଂ କହୁଛି ମୋ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ, ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନ ତ ଯେହେତୁ 2ଟା ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ନହେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ରହିଯିବ ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍। ଦିଜ୍ ଆର୍ ଅଲ୍ ଡାଇମ୍ୟାଗ୍ନେଟିକ୍। ଦେନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଲୋନ୍ ପେୟାର ରହିଲା, ସିଏ ଅନପେୟାର ହେଇପାରିବନି, ଡି ଅର୍ବିଟାଲ ନାହିଁ। ସୋ ଇଟ୍ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ 3 lone pairs. Plus minus.
So it hala N2O4. କେତେକ exceptional cases ଅଛି in which odd number of oxygen ଅଛି, odd number of oxygen species having no bridging oxygen. ଦେଖ স্ট্রকচরটা কনফর্ম মନକୁ ମନ ଲେଖିଦେଲେ ହବନି। କେତେଟା ପିଲା କହନ୍ତି ଏଇଟା କ'ଣ ହବନି, ଏଇଟା ତ ଏଥିରେ ତ ଅନପ୍ୟାଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହୁନି, ଗୋଟେ ସାଇକ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ, କ'ଣ କରିଦେବେ ମନକୁ ମନ। No, you can do it for fun, but the structure has to be corroborated by chemical and many other physical evidences like spectrum. Molecules, they have molecular spectra, rotational, vibrational, and so many other spectra. If it is organic molecule, infrared spectra, also inorganic molecules have infrared spectra. So from that it is confirmed, and also chemical analysis. The structure is confirmed by several methods. So one of them is N2O, laughing gas. Laughing gas, although it contains one one odd oxygen, but it doesn't remain inside, in the middle. So NNO. Can you draw? O remains in a periphery. One nitrogen is central, the other nitrogen is a peripheral, and oxygen is also peripheral. Can you plan out any one Lewis structure? Maybe. Sir, Huh? sir, ହେଇଗଲା? yes, sir. NN Sir, ଭିତରେ? NN with triple bond separative bond. Yes. କାରଣ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 3ଟା ନନ୍ପ୍ୟାଡ୍, ୟାର ବି 3ଟା ଅନପ୍ୟାଡ୍, ଆକୁ ଇଏ କରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ୟାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ରହିଲା ସିଏ ରହିବନି, ସିଏ ଏଥିରେ ଡେଟି ବଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କାହିଁକି ନା ସେ 5 କମ୍ବିନେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବନି। ସୋ ଏଠି ଡେଟି ବଣ୍ଡ କଲା ମାନେ ଭୁଲିବନି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଦେବା। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ କାଉଣ୍ଟିଂ ରୁଲ୍ କହିଦେବି ଯେଉଁଟା ଗଧିଆ ପିଲାମାନେ ବେଶୀ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ତୁମମାନେ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। କାଁ ଭାଁ କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଅନ୍ଦାଜ କରିପାରୁନ ଯେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼। ଏଇ ଯେଉଁଟା ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଫଟାଫଟ କରିଦେବ by knowing the number of unpaired electrons, କେତେଟା lone pairs, କୋଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ, and molecules they are all diamagnetic ଅଧିକାଂଶ, ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ମାଇଣ୍ଡ ରଖିକିରି ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ରେ ଫଟାଫଟ କରିଦେବ। କିନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ମେଥଡ଼ ଯଦି ତୁମକୁ ନ ଢୁକିଲା, ତେବେ ତୁମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ ତୁମକୁ ଦେବି, ଟୋଟାଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ କାଉଣ୍ଟିଂ ମେଥଡ଼। ସେଇଟା ମଧ୍ୟ କରିବ, ବଟ୍ ସେଇଟା ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ। ଗଧିଆ ପିଲାମାନେ ତାକୁ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ଟେକିଂ ହେବ, ଟିକେ କାଉଣ୍ଟ କରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସୋ ୱେଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଦେଖିବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଇକ୍ୱାଲି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର, ନଟ୍ ଇକ୍ୱାଲି, ଟିକେ ଲେସ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ବଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ। ଏଠି ଦୁଇଟା ରହିବ, ଏଠି ଦୁଇଟା ରହିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ରହିବ ୱିଥ୍ ଏ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର, 3ଟା ନୁହଁ। ସୋ ଏଇ ଦୁଇଟାକ Lewis structures, they are contributing structures or resonance structures. And the actual structure is neither this nor that. It is a hybrid or intermediate or average of the two structures. ଆମେ ସେଟା resonance ରେ ପଢିବା। So the pure triple bond character will be lost. It will be reduced. The bond order, ତାକୁ କହନ୍ତି bond order. Triple bond ମାନେ 3, double bond ମାନେ 2, single bond ମାନେ 1. The bond order between N and N will be slightly less than 3, and the bond order of NO is slightly greater than 1 because of the contribution of the second contributing structure, so-called resonance structure. We'll talk about that. I'm just sounding you in advance. এটা କେମିତି ଆସିଲା, କେମିତି ତମେ ପାଇଲ, ସେଇଟା ମୁଁ ତମକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ କହିଦେବି। তুমি ଜାଣିପାରିବ there are two methods, electron counting method ଏବେ ତ କରିବ, ତାପରେ arrow mark, the electron reorganization
ମେଥଡରେ ମଧ୍ୟ ତମେ କରିପାରିବ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ କାନରେ ବଜଉଛି, ଏଇ ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏଠିକି ଆସିଲା ଟୁ ଫର୍ମ ଏ ଡବଲ ବଣ୍ଡ। ଏଇ ଗୋଟେ ପାଇ ବଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗିକି ଏଠିକି ଗଲା, ସো ଅଟୋମେଟିକାଲି ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଆସିଗଲା। ମଝି ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗେନ୍ କଲା, ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲୁଜ୍ କଲା, ତେଣୁ ମଝି ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଚାର୍ଜଟା ସହି ସଲାମତ ସେତିକି +1 ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟା ଯାକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଚାଲିଗଲା, ସେ ଦୁଇଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଆସିଗଲା ଏବଂ ହେନ୍ସ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ମଝି ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ପାଇଲା, ତେଣୁ ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ। ଏ ଅକ୍ସିଜେନ ତାର ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଲୁଜ୍ କଲା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥିଲା ବିକଜ ଅଫ୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ସ ଡେଟିଭ୍ ବଣ୍ଡ, ସୋ ନିଜ ସେଟା ସେ ଦେଇଦେଲା ବୋଲି ତାର ଚାର୍ଜ ଚାଲିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଚାର୍ଜ ତ କନଜର୍ଭ ହବ, ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଜିରୋ ଅଛି ମାନେ ଏ ମଲିକ୍ୟୁଲରେ ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ହବ। ବଟ୍ ଏଠି କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଅକ୍ସିଜେନରେ ମାଇନସ୍ ଅଛି। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନାଇଟ୍ରୋଜେନଟା ସବୁବେଳେ ପ୍ଲସ୍। ଇଏ ଗୋଟେ ଗେନ୍ କଲା, ଗୋଟେ ଲସ୍ କଲା। ବୁଝିହେଲା? ଏଇ ଜିନିଷଟା ଆମେ ରେଜୋନାନ୍ସ ପଢିଲା ବେଳେ ପଢିବା। ହ୍ୟାଲୋ। Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ओके, पुणी ए स्ट्रक्चर आम नहीं पार इलेक्ट्रोन ए लोन पेयर एटिक आने ट्रिपल बॉन्ड करवा, एटा को भांगिक एटिक आने। सो एटा धर 1 एटा 2, सो 2 कैन बी कन्वर्टेड बैक टू 1। कन्वर्टेड माने एटा कोन प्रकृति होउची, दिस इज ए टूल, ए बुक कीपिंग एक्सरसाइज टू convert one contributing structure to another by using arrow marks, by a fake movement of electron pairs. They are not really moving, but we are drawing the structure to correctly convert one contributing structure to the other. সেটা আমি পরে পড়িবা। Now another one is N2O3. Interestingly, N2O3 is has been found that this is the case. Now after I have drawn, there is no bridging oxygen. It has been already confirmed by several chemical and physical methods. So can you draw the bond structures for N2O3? Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। स्वयं को स्वयं को ସାର୍ ସାର୍ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଭିତରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ। ସାର୍ ଏପଟର ସାର୍ ବାଁ ପାଖ ଅକ୍ସିଜେନରେ ସାର୍ ଡବଲ ବଣ୍ଡ। ସାର୍ ଏପଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ସାର୍ ଅକ୍ସିଜେନ ସହିତ ଡବଲ ବଣ୍ଡ। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍ ଉପର ଅକ୍ସିଜେନଟା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ। आओ आओ ସାର୍ 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 ଏଇ ଯୋଉ ସାର୍ ଡାହାଣ ପଟ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର। आओ आओ ସାର୍ ସାର୍ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ସାର୍ ଯୋଉ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ବାଲା ଅକ୍ସିଜେନରେ ସାର୍ ଦିଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଆଉ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନରେ ସାର୍ ତିନିଟା। ताले प्लस माइनस कथा कहून कौन पाई? तामाने जदि ये सिंगल बॉन्डटा डेटिव बॉन्ड, ताले इमीडिएटली प्लस माइनस वन लिखे, प्लस माइनस लिखे पड़ो, हाँ कि नहीं? ଆଜ୍ଞା Yes, ସାର୍। sir. आ सेटा तुम कहून स्वयं, तो कह सिंगल बॉन्ड प्लस माइनस कहीद, प्लस माइनस माने मुझे बुझीगली डेटिव बॉन्ड। तीर चिन्ह एबी भी पिला दौरान, किंतु तीर चिन्ह किसी इंपोर्टेंस नहीं, प्लस माइनस। सो यहीटा हला N2O3। अच्छा, वर्तमान लुईस स्ट्रक्चर ऑफ नेगेटिव आयंस, पॉलीएटॉमिक, ऑफ कोर्स पॉलीएटॉमिक, जोटा एसिड रु आसी, खाली कौन करिवो तार करेस्पोंडिंग फर्स्ट ड्रॉ the Lewis structure for the corresponding acid, then remove hydrogen atoms by placing and place, remove hydrogen atoms and place an extra lone pair, and
with a negative charge on oxygen. ହେଲା, then remove hydrogen atoms, atom ହେଇପାରେ atoms ହେଇପାରେ, and place କୁଆଡ଼େ ଗଲା, and place an extra lone pair with a negative charge on oxygen atom. Got it? Yes, sir. So supposing ମୁଁ କହିବି ସଲଫେଟ୍ ଆୟନର ଦିଅ, ସଲଫେଟ୍ ଆୟନର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଏସିଡ୍ କିଏ? ଆଗ ତାର ଏସିଡ୍ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କରିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫଟାଫଟ କରିବ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ ମେଥଡରେ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦରଦାବାଦ, ସଲଫରର 0,6 କମ୍ବିନେସନ କରିଦେଲ, ହିରୋ ମାର୍କା। ଯଦିଓ ଅନ୍ୟ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି, ଆମେ କରିଦେଲ ହାଇଏଷ୍ଟଟା। ଆଉ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଗୁଡ଼ା ଦେଖେଇବ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବ ନା, ପେନସିଲରେ ଯଦି କରିଥିବ କିମ୍ବା କାଟି ପକେଇବ, ଏଇ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟାକୁ କାଟି ପକେଇବ। ନା ମୁଁ ଜାଣିକିରି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରେ ଏଠି କାଟି ଦେଉଛି, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଆସିଯିବ ଡଟ୍ ଛକି। ଛକିଟା ଆସୁଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପଟୁ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ହେଇକି ଯାଇଛି। it has been lost as proton H plus. सी अवश्य पानी सागर मिसिक H3O plus हिसाବରେ ରହିବ, କିନ୍ତୁ it has lost a proton on this side. So hydrogen has lost its electron, so minus charge ଆସିଲା। so ଏଠି ମଧ୍ୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଚାଲିଯିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଲୋନ୍ ପେୟାର ଡଟ୍ ଛକି and minus charge। ଏତିକି ତ କରିବ ଆଉ। ଜଷ୍ଟ ରିମୁଭ୍ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଯଦି ପେନସିଲରେ କରୁଥିବ ଲିଭେଇ ଦିଅ, ଦେନ୍ आज if ଯେମିତି ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡରେ ଯେମିତି ତିନିଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଥାଏ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ଡେଟିଭ ବଣ୍ଡ। ସେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନଟା ଆସିଲା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇଛି, so a third lone pair will be there with a minus charge, of course. It's not a formal charge due to dative bond. A formal charge भलिया no, it a real charge. Formal charge can be thought of as real, but it really doesn't exist. But तुमको दबाको पड़िबो, किंतु एटा को सो एटा हला सल्फेट आयन। सेमिति तुमे कहलो देखिबा कार्बोनेट आयन रो, ସିଏ କରିବ ଆଉ କ'ଣ, କାର୍ବୋନିକ ଏସିଡ୍ର ଆଗ ତାର କରେସ୍ପଣ୍ଡିଂ ଏସିଡ୍ର ଲେଖିବ ସି। ସରି, ମୁଁ କ'ଣ ଆଗ ଲେଖିଲିନି, ମୁଁ ତମକୁ ମନା କରୁଛି। ଆଗ COO HHଟା ଲିଭେଇ ଦବ, ଏଥିରେ ଲିଭେଇ ଦବ, ଜାଣି ସାରିଲଣି, ଲିଭେଇ ଦବ ଆଉ କ'ଣ ଲେଖିବ କାହିଁକି? ଲେଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ କାଳେ ଭୁଲ ଭାଲ ହବାର ଚାନ୍ସ ବହୁତ ଅଛି ଯଦି ତୁମେ ନ ଲେଖିବ। ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ଲିଭେଇଲେ, ଏଠି ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା ଲିଭେଇଲେ, ତେଣୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଡଟ୍ ଛକି ମାଇନସ୍, ଡଟ୍ ଛକି ମାଇନସ୍। ସେମିତି ତୁମେ ସମସ୍ତେ କରିବ ଘରେ, ସମସ୍ତେ ମାନେ 2 ଜଣ ଯାକ ହୋମୱାର୍କ। NO3 minus, PO4 3 minus, H2 PO3 minus, because এটা ফসফরাস ଦେଖିବ କୋଉ ଏସିଡରୁ ସେଟା ଆସିଛି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡ୍ର କଲା ପରେ ଫସଫରସ୍ ଏସିଡରେ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଲାଗିଛି। SO3 2 minus, ClO2 minus, H2 PO2 minus। এটা 2 ଅଛି ମାନେ ହାଇପୋଫସଫରସ୍ ଏସିଡ, সেটা মনোবেসিক এসিড। তার স্ট্রকচর ড্র কলা পরে হাইড্রোজেনটা যেটি অক্সিজেন সাথে লাগিছি, যেটা অক্সিজেন সাথে লাগিছি তাকে বিদা করিব, H2O7 2 মাইনাস। ওকে, এতিকি তুমি হোমওয়ার্ক কর। ওয়েল, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ଦେବି with peroxy linkage। এটা আয়ন সরিগলা, molecule with peroxy linkage।
जोटा जोटा दीटा যদি দুইটা সেন্ট্রাল অ্যাটম থিব তাহলে পেরক্সি লিঙ্কেজ এট দি মিডল if two central atoms, otherwise in the periphery, for example H2S2O8 তুমি জানিপারিবনি এটা আনা হচ্ছে পেরক্সি ডাইসলফুরিক এসিড একু গেলারে কহନ୍ତି মার্শালস এসিড সো তুমি জানিগଲ এটা পেরক্সি এসিডটা গোটে পেরক্সি লিঙ্কেজ রহিব ଯୋଉଠି ଅକ୍ସିଡେସନ ଷ୍ଟେଟ୍ -1 ସଲଫର ସଲଫର ଦେଲା ପରେ ଯଦି ବ୍ରିଜିଂ ଅକ୍ସିଜେନ ଦଉଥିଲ H2SO7 ରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ ଦବ ତାପରେ ଯୋଉ ଛଅଟା ପଡିଲା ଏଠି ତିନିଟା ଏଠି ତିନିଟା ତ ମନେ ପଡୁଛି ଅକ୍ସିଡେସନ ନମ୍ବର ପଡିଲା ବେଳେ ଏଟାକୁ ଏକ୍ସ ମେଥଡରେ ବାହାର କଲା ବେଳକୁ ଏଟାକୁ +7 ପଡୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତିରେ +7 ହେଇପାରିବନି ସଲଫର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗ୍ରୁପ 16 ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଗଟ୍ 6 ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସ ସୋ +6 ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ହେଇପାରିବ it is because out of the 8 oxygen atoms 2 are of -1 type mane paduchi ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଭରେଜ ଟା 7 ହେଇଥିଲା। so mane paduchi average ta 7 no 7 kodapi no fake ଆଜ୍ଞା average ସାର୍ नुहे fake ame kahinki na ସବୁତକ 8ଟା ଯାକ ଅକ୍ସିଜେନକୁ -2 ମାର୍କା वाला ବୋଲି ଭାବିଲେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 8 2 ଆର୍ -1 ବାଲା ଏଇ ଦୁଇଟା -1 ବାଲା ବାକି ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ାକ -2 ବାଲା ସୋ 7 ଇଜ୍ ନଟ୍ ଆଭରେଜ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଫେକ୍ ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏକ୍ସ ମେଥଡଟା ପ୍ରିଲିମିନାରୀ ଷ୍ଟେଜରେ କୁହାଯାଏ ବଟ୍ ସବୁବେଳେ ଏକ୍ସ ମେଥଡଟା କାମ ଦେବନି ଦେଖିଛେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ୟୁନୋ ମଲିକୁଲରେ there will be two atoms of same element. One will be enjoying something, the other one will be like thiosulfate ion. The central sulfur is +4, the peripheral sulfur is 0. But the average is +2. That is average. In N2O, जोटा हमें कॉले लाफिंग गैस जो कॉले हमें जदि बाहर करिवा बॉन्ड स्ट्रक्चर रू ए नाइट्रोजन 0 ए दीटा इलेक्ट्रॉन तो डेटिव बॉन्ड यार ये से दे दो पूरा सो यार +2 यार +2 ये दीटा भांगी गले तार कॉन्सेप्ट होची जदि बॉन्ड गुडा को भांगी जीवो ऑन द बेसिस दैट जोरजार मुलक्तार से सब तक नहीं जीवो किंतु इक्वल भितरे तू तो जी मु तो सी भितरे नो डिविजन जे जा 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 सो एटार 0 एटार +2 से एवरेज आसला +1 किंतु देखिला बेलକୁ ଦୁଇଟା ଦି ପ୍ରକାର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅଛନ୍ତି 0 वाला +2 वाला ସେଇଟା ଆଭରେଜ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଫେକ୍ ବୁଝିଲ ମିଷ୍ଟର ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ स्वयं ବୁଝିଲ ସାର୍ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦୁଇଟା ଯୋଉ ଅଛି ଦିପଟ ସାଇଡରେ ଦେଇଦେଲେ ଦେନ୍ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୂରତା ଆମେ କରିଦେଲେ ଆଉ ତାପରେ ଅକ୍ସିଜେନ ତ 0 6 କମ୍ବିନେସନ ୟୁଜ କରିପାରିବ ଏଠି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ପେରକ୍ସି ମୋନୋସଲଫରିକ ଏସିଡ ତାର ସାନ ଭାଇଟା ତାକୁ କହନ୍ତି କ୍ୟାରୋଜ ଏସିଡ ଏଇଟାରେ ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ସଲଫର ଆଟମ ଅଛି ତେଣୁ ବ୍ରିଜିଂ କଥା ପଡ଼ିବନି ସୋ ଓ ଓ ଓ ଗୋଟେ ପଟେ ଓ ଓ ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ବାକି ତ ଏଚ୍ ଏଚ୍ ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟାରେ ଲାଗିବ ତେଣୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲାଗିବ ପେରକ୍ସିରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପାରିବନି କାରଣ ତାର ଅନପେଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ରହିଯିବ ଯଦି ଛାଡ଼ିଦେବ ସିଙ୍ଗଲ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇପାରିବ ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ତିନିଟା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଟେ ସୋ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଦୂରଦବତ ଆସିଗଲା ଦେନ୍ 0 6 କମ୍ବିନେସନରେ ଯେମିତି ଆମେ ସଲଫୁରିକ ଏସିଡର କରୁଥିଲୁ ଠିକ୍ ସଲଫୁରିକ ଏସିଡ ଭଳିଆ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଇଡରେ ଓ ଓ ରହିବ ବାସ୍ ଠିକ୍ ସଲଫୁରିକ ଏସିଡ ଭଳିଆ ବାକି ଦିଦିଟା ତମେ ଦେଇଦବ ହେଲା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଦିସ୍ ଇଜ ପେରକ୍ସି ଲିଙ୍କେଜ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ +8 ବାହାରୁଥିଲା H2SO5 +8 ବାହାରିବ which is fake because out of 5 oxygen 2 are -1 type the remaining 3 are -2 type ଏଇ ତିନିଟା ହେଲା -2 type
ए दीटा है -1 टाइम आम भावुले 5टा जाक समान धुआमूला अधुआमूला से +8 बार था बुझिल Yes, ଆଜ୍ଞା sir. ସାର୍। आउ केते गुड़ाक एक्सेप्शनल साइक्लिक स्ट्रक्चर बहुत कम अच्छी से गुड़ाक जान नवा साइक्लिक स्ट्रक्चर जो एवं तुमको कहबी दीटा गोटे हूँ P2O5 P2O3 एक्चुअली सेटा P4O6 এটা হচ্ছে মলিকুলার ফর্মুলা এটা হলো এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা আমি সবসময় এম্পিরিক্যাল ফর্মুলা লিখি দেবো P2O3 কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার মলিকুলার ফর্মুলা হচ্ছে তার ডবল ডাইমর সেইটার স্ট্রাকচার হচ্ছে পুরা সাইক্লিক ফসফরাস 4টা দে আর ব্রিজ বাই অক্সিজেন peripherally and the diagonal phosphorus atoms are also breached by oxygen atoms and each oxygen has 2 lone pairs and each phosphorus has 1 lone pair because it is 1 3 say 1 3 combination को use कर चीट कहीं 0 5 करियो ऑक्टेट रूल को भागियो कौन पाई लोन पेयर को करी कौन दीटा अनपेड इलेक्ट्रॉन करी लाभ कौन से लोन पेयर एठी रहिला एंड ब्रिजिंग ऑक्सीजन रे भी सो बाहर रहिला 4टा भीतर रहिला 2टा डायगोनली रहिला 2टा भीतर बाहर बाहर रहिला 4टा ऑक्सीजन सो 6टा ऑक्सीजन इटा हला P4O6 तार एम्पिरिकल फार्मूला होची P2O3 देखसलनी ଆଜ୍ଞା ସାର୍। आ गोटे हला P2O5 जहाँ आम फस्फरस पेंटोक्साइड कहू एक्चुअली हूँ P4O10 यहाँ है मलिकुलर फर्मूला तो यही स्ट्रक्चर जोटा कल P4O6 एक्जाक्टली से स्ट्रक्चर ए लोन पेयर जगह डबल बॉन्ड हम कारण फस्फरस कैन यूज 0 5 कॉम्बिनेशन और कई कई डेटिव बॉन्ड करती सो यू कैन डू दैट इमीडिएटली वंस अगेन P with bridging oxygen and then you can use 0 5 combination to and सब ऑक्सीजन रे लोन पेयर तुम्हें चिता काटी दबो हैला Yes, sir. TC मेथड तुमको कहबी टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मेथड ऑफ Sir, ड्राइंग ସେଠି ମଝିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ଯିବେନି। ओहो सॉरी 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 ସେଇଟା ତ କମନ यस स्वयं ସେଟା କେମିତି ତୁମେ କହିଲ ମତେ ବିସ୍ମୟ କହିଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରିଥିଲି यस ସାର୍ କରୁଛି। କରୁଥିଲି total electron count method of drawing Lewis structures এটা বেড়ে বেড়ে তোমার কাম দেব कौन करिवो फर्स्ट होची सेंट्रल एटम रो नहीं सबू एटम रो add the valence electrons of all the atoms in the unbonded state bonding है नहीं then subtract or add more for positive and negative ions respectively.
so that সেটা ହେଇଯିବ କ'ଣ ନା ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାଉଣ୍ଟ ଧର ପଜିଟିଭ ଆଣ୍ଡ 2 ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସହିତ ଆଡ୍ କରିକି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବାହାର କରିଦିଅ ଯଦି 2 ମାଇନସ୍ ଅଛି ଦୁଇଟା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଡ୍ କରିଦିଅ ସୋ ଦିସ୍ becomes TEC ତାପରେ କ'ଣ କରିବ place the atoms as usual as before ଯେମିତି ତୁମେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆଟମ୍ ଚୁଜ୍ କରିବ ଯେମିତି ପେରିଫେରିରେ ଆଟମ୍ ରଖିବ ସେଇ କାମଟା କମନ୍ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ ନାହିଁ କାହାର କେତେଟା କମ୍ବିନେସନ୍ ଅଛି କୋଉ କମ୍ବିନେସନ୍ ୟୁଜ୍ କରିବ ସେଇଟା କିଛି ନାହିଁ এইটা পুরা উল্টা এটা অক্টেট রুলରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇକିରି ବଢି ବଢିକି ଯିବ ସେଇଟା ହିରୋ ମାର୍କରୁ କମି କମି ଆସୁଥିଲୁ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲକୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବା ପାଇଁ ଦେନ୍ ଟିସି total electron count जोड़ा है by 2 is the number of electron pairs जोड़ा को हमें यूज करियो as either bond pairs or lone pairs total number of electron pairs होची TC by 2 then place the required lone pairs first on the peripheral atom and if left out after that if some left out after that place on the central atom see if octet rule is satisfied or not if not then use lone pair on central atom to form double bond ତା ଛଡା additional structures can be done by using more lone pairs from third period elements third period above to draw alternative Lewis structures which are actually recommended Lewis structures called contributing structures तो ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତମକୁ ଦେଖ ଲେଖିଲା ପରେ and important ହଉଛି ଏଇଠି ଲେଖିବାକୁ ଭୁଲିଗଲି ଏଇଠି 5 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟରେ give the formal charges नहीं 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 6 नंबर पॉइंट रे if not then lone pairs will 880 6 नंबर रे give the formal charges जो रूल टा मु बतेइछि v minus n plus v by 2 से दवाक पड़ी आउ जदि तमे तो गोटे गोटे लोन पेयर को पुणी यूज कल तो फॉर्मल चार्ज भी चेंज हो चलला जोटी सल्फर रे डेटिव बॉन्ड करथलो प्लस माइनस तो डबल बॉन्ड कर दबो से गला सेठी आउ हबनी लोन पेयर को यूज करकी लोन पेयर एक्चुअली एठी एठी टिके तुमको गंडोलिया लागियो एठी तो लिखी छी additional structures can be drawn by using lone pairs from central atom no lone pairs from peripheral atoms are used for using lone pairs तो देखिए उल्टा हुआ
କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ କମିଯିବ ଆଉ କ'ଣ? ପେରିଫେରାଲ ଆଟମରୁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲେଖା ଲୋନ୍ ପେୟାର ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ଡବଲ ବଣ୍ଡରେ, ତାହେଲେ ଡେଫିନେଟଲି ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ପୁଣି କମିଯିବ, ଜିରୋ ଜିରୋ ହେଇଯାଇପାରେ, ଯୋଉଠି ପ୍ଲସ୍ ମାଇନସ୍ ଥିବ ସେଠି ଜିରୋ ଜିରୋ ହେଇଯିବ, ସେଟା ଭ୍ୟାନିଶ କରିଯିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ତମକୁ ଦଉଛି, ସିମ୍ପଲ। ଧର ମୁଁ କାର୍ବୋନିକ ଏସିଡର କରିବି, ସେଇଟା ତ କି କୋଉ ଗଧିଆ ଯଦି ଟିସି ମେଥड ୟୁଜ କରିବ, ସେ ଗଧିଆ ନମ୍ବର ୱାନ୍। ଟୋଟାଲ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାଉଣ୍ଟ କେତେ ହେଲା? ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦିଟା, କାର୍ବନ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ କାର୍ବନ ଚାରିଟା, ନଟ୍ ଛଅଟା, ଚାରିଟା, ପ୍ଲସ୍ ଅକ୍ସିଜେନ 36, 18ଟା, 18×2 = 24ଟା। ତାହେଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପେୟାର କେତେ ହେଲା? ହଉଛି 24/2। 12ଟା ଲୋନ୍ ପେୟାରରେ ଆମେ ଖେଳ ଖେଳିବା। ତେବେ ଆମେ ଆମେ ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଲେଖିଦେଲେ, ଯେମିତି କାର୍ବନ, ଅକ୍ସିଜେନ, 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 ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କରିଦେଲେ, ପେରିଫେରାଲ ଅକ୍ସିଜେନର ଆଗ ଦିଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ଦେଇଦେବା। peripheral and other it is a peripheral खाली लिखी and other than central, other than central atom ताकू मैं मीन करूँ। एक केस रे देखो हाइड्रोजन टा दूर रे अछि, तो भाबिला पेरिफेरी तो नाही। यस मु मीन करूँ सेटा, किंतु एक्चुअली जदियो पेरिफेरी नुहे, सो आमे आकु देई दे लोन पेयर, से निश्चय खाइबो लोन पेयर दीटा। वर्तमान हाइड्रोजन रे केबे लोन पेयर लागी परिबनी। हां बाय द वे मु गोटे कथा कहबा को भूली गली। हाँ एटी गोटे 4B कर दूची, जॉइन ऑल बाय सिंगल बॉन्ड्स। आग सिंगल बॉन्ड रे जॉइन कर दियो, जॉइन ऑल बाय सिंगल बॉन्ड्स, तापर सेटा डेटी बॉन्ड हेई पारे, सेटा डबल बॉन्ड हेई पारे, लिखि देला जॉइन ऑल बाय सिंगल बॉन्ड्स। सो वर्तमान सबुथिरे सिंगल बॉन्ड दे दियो। ହେଲା, सिंगल बॉन्ड गोटे लेखा पेयर खाई जाउची। टोटल पेयर गण, सिंगल बॉन्ड 1 2 3 4 5टा सिंगल बॉन्ड, 5 पेयर, एटी 1 2 3 4 5 6, 6 5 11। तो आउ गोटे लोन पेयर बढ़िलानी, सेटा सेंट्रल एटम रो भागरे पड़ला। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, 6 5 11 आ 12टा गोटे लोन पेयर बढ़ीगला, सेटा कार्बन। बर्तमान ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई होउनी, तेणु कौन करिया पड़ियो? कौन करिया पड़ियो? ए कार्बन रो लोन पेयर यूज करी कि डबल बॉन्ड करिया पड़ियो। कार्बन रो लोन ଆଜ୍ଞା पेयर ସାର୍। हटेइबा, एटी डबल बॉन्ड करे। डबल बॉन्ड कले जे फॉर्मल चार्ज चेंज हे जीवो, जीरो जीरो हबनी, तुम चेक करि पारो। डबल बॉन्ड करि सारलनी, फिर भी यार फॉर्मल चार्ज जीरो आसीबो, यार जीरो आसीबो। देखो कार्बन होची n नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन से 4 माइनस b n किसी नहीं कार्बन रो। सो 1 2 3 4, 4 दूने 8, सॉरी 0 प्लस 8/2, सो इट इज 0। ये ऑक्सीजन रे भी 0 आसीबो। सो ता करबा को पड़िबो ऑक्टेट रूल वायलेट। तो जदि ऑक्टेट रूल को ओबे करि हबो, ताले करबा को बाध्य तमे, तो लोन पेयर सेठी रहइबोनी कार्बन रे। ହେଲା ବୁଝିଲ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ସାର୍। ଧର ଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୁଁ ସଲଫାଇଡ୍ ଆୟନ ର କହିଦେଲି, ତୁମେ କାହିଁକି ସଲଫ୍ୟୁରିକ ଏସିड କରିବ, ଏତେ କଣ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆୟନ ର ବାହାର କରିବ TEC, सल्फर ऑक्सीजन टू टू फैमिली, गोटे फैमिली रो 6टा लेखा, 3 एके 4 कर दियो, 424। 6टा लेखा इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल रे अछि, 4टा सल्फर जे, ऑक्सीजन सी, 724 जुक्त 2, 2 माइनस अछि माने बाहर 2 आसला, 24 2 26। इलेक्ट्रॉन पेयर हला 26/2, 13टा। सो चलो आमे सल्फर सल्फर ऑक्सीजन 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 कर दवा, समस्त को सिंगल बॉन्ड रे जॉइन कर दवा, एवं पेरिफेरी रे 3टा लेखा दीटा लेखा आगो इलेक्ट्रॉन दे दवा। हाँ टू नहीं, टू एठी गोटे लिखिବାକୁ ପଡିବ, ଏଠି ଗୋଟେ ଭୁଲି ଯାଇଛି ମୁଁ। ପ୍ଲେସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଲୋନ୍ ପେୟାର୍ସ ଅନ୍ ଦି पेरिफेरल एटम्स, टू
এইটি এইটি টু ସାଟିସ୍ଫାଏ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ସେଇଟା ମୁଁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସେ ପେରିଫେରାଲ ଆଟମ୍ସ ଯୋଉଟା ରଖିବ ତାକୁ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ କେବଳ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଛଡ଼ା। କୋର୍ସ ମୁଁ ଲେଖୁନି ଏକ୍ସେପ୍ଟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଲେଖିଦେଲେ ଚଳିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନଟା କ'ଣ ଅକ୍ଟେଟ୍ ହେଇପାରିବ ଡ୍ୟୁପ୍ଲେଟ୍। ସେ ଯୋଉ ଲୋନ୍ ପେୟାର ରଖିବ ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେତେଟା ରଖିବ ତା ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ଏକ୍ସାମ୍ପଲଟା କଲେ ଏଠି ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ କଲା ପରେ ଏଠୁ ଦିଟା ମାଗୁଛି ଏଠି ଦିଟା ମାଗୁଛି ଡବଲ ବଣ୍ଡ ନଥିଲା ଏଠି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କଲେ ଏଟାକୁ ମୁଁ ମୁଁ ଆଉଥରେ କାଟୁଛି। ଆମର ପ୍ରୋସିଜିଓର ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କାର୍ବନରେ ରଖିଦେଲେ କାର୍ବନ ରହିବନି କିଛି। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ଆଇ ଏମ୍ ସରି। ସୋ ଆଉଥରେ କାଟିକିରି ଆଉଥରେ କର। ଆଗ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ କରିଦିଅ। ଆଗ ଲୋନ୍ ପେୟାର କଥା ପଛ କଥା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ ଆଗ ଜଏନ୍ କରିଦିଅ ଆଗ। ଯୋଉ ଲେଖିଲେ ପ୍ରଥମେ ଫାଷ୍ଟ ନା କୋଉଠି ଲେଖିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡସ୍ କଥା କୋଉଠି ଲେଖିଲେ? ନା କୋଉଠି ଲେଖିଲେ? ହଉ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ ଲେଖିଲେ? ଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ ଜଏନ୍ କଲ କୋଉଠି ଲେଖିଲେ କୋଉ ପଏଣ୍ଟରେ? ନା ଲେଖିନେ? फोर नहीं सर, फोर बी, बी फोर ହଁ बी। ହଁ ଠିକ ଠିକ ହୋ ଠିକ। ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜଏନ୍ କରିଦବ ତାପରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା। ତାପରେ ଏ ପେରିଫେରାଲ ଇଏ ତିନିଟା ଖାଇବ। ତିନିଟା ଆମେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ଏଠି ଦିଟା ଖାଇବ ସବୁ ଅପଡେଟ୍ ରୁ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ 12ଟା ହେଇଗଲାଣି ଆଉ କିଛି ଲେଫ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହଉନି ଏଠି ଜିରୋ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଅପଡେଟ୍ ରୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଲାଣି ତେଣୁ ୟାର ଗୋଟେ ଅନପ୍ୟାଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ୟୁଜ୍ ହବ ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏଇ ଡବଲ ବଣ୍ଡ ଓ ହବ ଏବଂ ଦେଖିବ ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ଆଉ କିଛି ରହିବନି। ହେଲା ବୁଝିହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। यस सर। ସେମିତି ସଲଫାଇଟ୍ ଆୟନରେ ଏସ୍ ଓ ସାଙ୍ଗରେ ତିନିଟା ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ହେଲା ପରେ ଇଏ ତିନିଟା ଖାଇବ ଇଏ ତିନିଟା ଖାଇବ ଇଏ ତିନିଟା ଖାଇବ ସମସ୍ତେ ତିନିଟା ଲେଖା ଖାଇବେ। ସୋ ଗଣ 3 3 6 3 9 9 3 12 3 3 9 3 3 3 6 3 9 9 3 12 12ଟା ହେଲେ 13ଟା ଅଛି ଏଠି। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆର ପାଳି ପଡ଼ିଲା ଏଇଠି ଗୋଟେ ପାଳି ପଡ଼ିଲା ସେଠି ନଥିଲା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟେଟ୍ ରୁଲ୍ ସାଟିସ୍ଫାଏ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଫର୍ମାଲ ଚାର୍ଜ ବାହାର କଲେ ଏଠି +2 ବାହାରିବ। ତିନି ତିନି ଛଅ ହଁ ଏଠି +2 ବାହାରିବ। ଏମାନଙ୍କ ସବୁ -1 ଲେଖା ବାହାରିବେ। ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଦେଖିଲେ କେତେ ବାହାରୁଛି? ଟୋଟାଲ ଚାର୍ଜ ଯେମିତି 2 ମାଇନସ୍ ହବ। এটা କେତେ ବାହାରୁଛି? +3 ନହେଲେ +1 ବାହାରିଲେ ହଁ ଠିକ ଏଇଟା +1 ବାହାରିବ। ସଲଫର ହେଲା 6 ମାଇନସ୍ ନନ୍ ବଣ୍ଡିଂ 2 3 ଦୁଣେ 6/2 3 2 5 ସୋ ଏଇଟା +1 ବାହାରୁଛି +2 ବାହାରୁନି। ହେଲା यस ତେଣୁ ମୁଁ ଯୋଉ ଲେଖିଥିଲି +2 ଭୁଲ +1 ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କର -1 ଦେଖିବ ବାହାର କରିବ -1 ତିନିଟା ଲୋନ୍ ପେୟାର ସିଙ୍ଗଲ ବଣ୍ଡ ଅକ୍ସିଜେନ ଅଛି ମାନେ -1 ହେଲା। ସୋ এইটা ওয়ান পসিবল করেক্ট স্ট্রকচর কিছু নাই অক্টেট রুল সাটিস্ফাই হচ্ছে সলফাইড আয়নর। কিন্তু ଆମେ -1 এটা তিনটা যাକ -1 କିନ୍ତୁ ଗୋଟାକୁ ଆମେ ଡବଲ ବଣ୍ଡ କରିପାରିବା ବାଇ ୟୁଜିଂ ଦିସ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍ କାରଣ 2 ମାଇନସ୍ ଅଛି ଏଟା ଏଠିକି ଚାଲି ଆସିଲେ ଏହାର ମାଇନସ୍ ଚାର୍ଜ ଚାଲିଯିବ ଏଟା ପ୍ଲସ୍ ଚାର୍ଜ ଚାଲିଯିବ। ସୋ we can think of since it is a third period element you can think of another Lewis structure by converting a single bond into double bond
एंड यार चार्ज भी चलीगला, सेंट्रल सल्फर भी चार्ज चलीगला, सेंट्रल सल्फर भी चार्ज चलीगला, कारण आम 2 माइनस होगा पड़ो, यार माइनस रहा, यार माइनस रहा, जमी सल्फ्यूरस एसिड लिखी दीटा हाइड्रोजेन नहीं गला पर जहाँ था से आ कौन हाँ कि नहीं, किंतु गोटे लोन पेयर ये भूलनी, ये लोन पेयर टा भूलनी, सल्फ्यूरस एसिड रे थिला, सल्फाइड आयन रे भी अच्छी, बुझी पारुछ? ଆଜ୍ଞା ସାର୍। यस सर। प्रैक्टिस कले आदेवी प्रैक्टिस करने को तुम यहीटा कल देखिए मुझे स्पीड रे अच्छी। मु गोटे सहजिया जिनस मु कहूनी, मु तुमको कहूँ ClF4+ ये गोटे इंटर हालोजेन आयन, पॉलीएटॉमिक पॉलीहैलाइड आयन, आप कहते पॉलीहैलाइड आयन, दीटा जगह एलिमेंट हालोजेन। तो यहीटा को बेटर टीसी मेथड रे कले बेटर हम, रादर देन तुम्हें आइदर ClF5 लिख गोटे एफ माइनस पड़े अल्टीमेटली रही जोटा ClF4+। ये टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट केते हला, एटा को गोटे फैमिली रो, तेणु 5 × 7 35 जो -1, कारण प्लस अच्छी मैंने -1, 35 - 1 36, इलेक्ट्रॉन पेयर आसो के 18टा टोटल पेयर, बॉन्ड पेयर लोन पेयर को मिसले 18टा हम। सो क्लोरीन फ्लोरीन 4टा देदेला सिंगल बॉन्ड रे जॉइन कला समस्त को ऑक्टेट रूल को सैटिस्फाई कला पेरिफेराल को आउ केतेटा बढुची देखिबा। 3 3 9 3 6 3 12 12 4 16 आउ दीटा बढुची, 4 3 12 4 16 आउ दीटा बढुची, तेणु दीटा लिखिदेव। फॉर्मल चार्ज बाहर करिया पड़िबो, क्योंकि ये आयनटा होची प्लस, तेणु किए प्लस पाइबो, जस्ट गेस करी कहलो किए प्लस पाइबो। सर क्लोरीन 8टा यस, आके कारण फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड विथ 3 लोन पेयर्स ता तो नेचुरल, ता तो निजर 3 लोन पेयर थिला आ गोटे अल्फा इलेक्ट्रॉन थिला, तो सी बॉन्ड करची। क्लोरीन टा अननेचुरल कहीं तार 2 हेले 2 3 कॉम्बिनेशन हम, 2 4 हो जाइए माने गोटे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आईसी डेटिव बॉन्ड द्वारा, तेणु क्लोरीन रो जो तुम फॉर्मल चार्ज बाहर कर क्लोरीन रो बाहर 7 - 4+8/2 -1 बाहर। सो द फॉर्मल चार्ज इज -1 हियर, एंड एगुड़ाक सब 0 लिखा दरकार नहीं। सो यहीटा तुमको इजी हम, रादर देन तुम कौन करता गोटे ऐड करदे हाइड्रोजेन ClF5 लिख ड्र कर Cl कुछ इंस्पेक्शन मेथड रे, तो क्लोरीन 1 5 कॉम्बिनेशन यूज करिवो। सर ताले एटा ClF4 माइनस हो बोलते। प्लस ना एठी भूल है कोठी, कोठी भूल है, यस यू आर करेक्ट, एठी कोठी भूल है, 7 - 4+ देख लो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट 4 4 1 5 5 7 35 -1 36 सर 18। सर हाँ सर फेडिया बदला सर ଆପଣ हाँ ମିଶେଇ ଦେଇନା सर हाँ 36 हाँ सर फेडिया सर जो 7 × 5 सर 35 सर ତାଦେହରୁ ଏକ ଫେଡା ହେଇଥାନ୍ତା सर ଆପଣ ଏକ ମିଶେଇ ଦେଇଛନ୍ତି सर 36। ओहो 7 5 35 रु 1 गले 34, 34, ओहो 34/2 हूँ 17, 17 रु गोटे बड़ो एटी 4 4 3 12 13 14 15 16 16 चलीगला गोटे बढ़ला, तेणु आम मूलर भूल कले। थैंक्स गोज टू बोथ ऑफ यू,
आग आग मेन मिस्टेकटा धरला विस्म, तेणु गोटे बळिला। गोटे बळिला, तेणु सेंट्रल चार्ज गोटे बळिले एठी 2 रहइबो। सो एठी 4 2 6 7 एठी +1 हो कि नहीं? Yes, sir. ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ठीक है। हाँ सेमिति न करथिले तमे तो इंस्पेक्शन मेथड करथांत ClF5 न्यूट्रल मॉलिक्यूल करथांत 1 7 सॉरी 1 5 कॉम्बिनेशन यूज करी करथांत एवं सेथरु गोटे फ्लोराइड आयन बाहर करथांत। ये तार निजर इलेक्ट्रॉन परर इलेक्ट्रॉन नेकी पळी थांता। अल्टीमेटली क्लोरीन जो लॉस करिवो गोटे निजर इलेक्ट्रॉन, ए फ्लोराइड आयन चली गला माइनस फ्लोराइड आयन चली गले। सो अल्टीमेटली जो स्पेसीज रहिबो से क्लोरीन विल कैरी पॉजिटिव चार्ज, कारण एठी ClF5 रु गोटे फ्लोराइड आयन चलीगला माने क्लोरीन रो इलेक्ट्रॉन को नहीं गला। सो बट स्टिल गोटे लोन पेयर रहिबो एठी, सेटा कोड जाइनी बुझेला। तो एटा अपेक्षा सेटा तुमको सहज होई पारे, कारण तुम जानि न कौन करिवो। सेमिति मु जदि कहबी I3 माइनस ट्राई आयोडाइड माइनस सबु तो आई आउ कोन से स्ट्रक्चर करिया पछरे आगो TEC बाहर करिवा। 7 into 3 -1 +1 -1 चार्ज ना -1 किंतु आड हम गोटे इलेक्ट्रॉन 7 21 के 22। सो इलेक्ट्रॉन पेयर है 11। तेणु आम कौन करवा आई करदे सिंगल बॉन्ड रे जॉइन करदे आ पेरिफेराल को पेट पेट फुल करदे 8 करदे 3 3 6 7 8 आ 3टा रोच 3 3 6 3 3 6 2 8 आ 3टा रोच ये गोटे ये गोटे ये गोटे देखो। तो किंतु आमको फॉर्मल चार्ज दबा पड़ो। आमको जहाँ लगुच पेरिफेराल आयोडीन मानकर कौन चार्ज रही जीरो रु सेंट्रल निश्चय रही, कारण -1 चार्ज अच्छी माने कौटी गोटे -1 रहा ही सेंट्रल। तुम निजे गेस करदब संगे संगे बाहर करदब सेंट्रल रो 7 -6 +4/2 so -1। So the -1 formal charge is carried by the central iodine, peripheral मानकर 0 है। Yes, sir. सेमती तुम बोथ मेथड तर मु कहबी ओजोन रो दीटा मेथड रे बाहर करो बाय इंस्पेक्शन ड्रॉ करो एंड TEC काउंटिंग मेथड टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट मेथड कौन करिवो ना ओ ओ ओ तो डायमैग्नेटिक तेणु गोटे डबल बॉन्ड करदो आ गोटे डेटिव बॉन्ड करने बाध्य हम। ये डबल बॉन्ड कले केमती हम केमती ये डबल बॉन्ड करदब 1 4 कॉम्बिनेशन तो यूज करि परिबनी आ गोटे लोन पेयर रहिबो कोठी वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं तेणु 1 4 कॉम्बिनेशन से यूज करि परिबो नहीं। तेणु द ओनली चॉइस इज ए डेटिव बॉन्ड माने प्लस माइनस ये गोटे लोन पेयर रहिबो गोटे लोन पेयर यूज होला प्लस ये 3टा लोन पेयर आसीगला माइनस। सो ये इंस्पेक्शन मेथड रे गला किंतु आमे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट एटा इंस्पेक्शन मेथड। TEC मेथड रे कोन हबो ये टोटल होची 6 3 18 न्यूट्रल मॉलिक्यूल टा किछ नाही। सो इलेक्ट्रॉन पेयर होची एटा TEC इज इक्वल टू 18/2 9। तो ओ रे सिंगल बॉन्ड दे दियो देला परे पेरिफेरल को आगे पेट फुल कर दियो। तो 3 3 6 2 8 3 3 6 2 8 किंतु गोटे रहिला किंतु फॉर्मल चार्ज दवा पड़ो जना पड़ुची ये ऑक्टेट रूल हैनी 3 3 6 2 8 1 9 हेला परे भी ऑक्टेट रूल हैनी। तेणु गोटे लोन पेयर ऑक्टेट रूल इज नॉट सैटिस्फाइड। तेणु कौन करिया पड़िबो ना गोटे आनिकरी
पेरिफेरी डबल बॉन्ड करिवो तापर ऑक्टेट रूल सैटिस्फाई हो गला पेरिफेरी तीन टा लोन पेयर गोटे यूज है आ दीटा रहा ए लोन पेयर सेमती रही ए तीन टा रही बर्तमान ऑक्टेट रूल सैटिस्फाइड हो गला देन फॉर्मल चार्ज जना पड़ुची ए डबल बॉन्ड संगे ये कनेक्शन होइछि माने यार फॉर्मल चार्ज किछि नाही ए ऑक्सीजन रो फॉर्मल चार्ज निश्चय जीरो बाहरिबो किंतु ए माने जेहेतु ट्रिपल बॉन्ड एटा तीनटा बॉन्ड अछि एठी एठी जना पड़ुची हाँ कमला बाबू गुड मॉर्निंग ना ना नमस्कार गुड मॉर्निंग हाँ ओ एपन तो आसीनांती एपन तो सी ओ ओ ମୁଁ ଦି ତିନି ଦିନ ଯାଇକିରି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜେ ଯାଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦି ତିନି ଦିନ ଯାଇକିରି ନିଜେ ଦେଖେଇଦେଲି ସେ ସମୟ ଆସିବ ତଥାପି ସେ ଏମିତି କାମ କଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତମେ ମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି କମଳା ବାବୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ହଁ ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି ହଁ ରଖିଲି ହଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଲାସ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା ବାଏ